अंतर निरंतर निरिंधमने मेधमाने संसार मोह परिपंथिनि संविदग्नौ कस्मिंश्चिदद्भुत मरीचि विकास भूमौ विश्वं जुहोमि वसुधादि शिवावसाने. विलक्षण है एक श्लोक असं आणि तुम ऐकयाती शब्दार्थ कोण घेयाती हाचेर मागीर विमर्शय करीत. सारस्वतम देहि. It was conducted. How was it? Oh, it's today. I'm keeping all fingers crossed. You'll do well. Gammati. Just to stay down, take on karma. You can take these points also. Antulya. Antar, antah, nirantara, nirindhanam, edhamane. Agno, agni. Agniच विषयात सांगा. आणि भित्तवेल एक अग्नी. Nirindhanam, indhanna, no fuel, not wood, not diesel, nothing. But it is there. Agni is there. With her, I can sense it. Nirindhanam, indhannatili, without fuel. Agni into nirantar hai prajwalit zalil agni. It has been kindled and it is, I can sense it, I can feel it. Edhamani agno. Edhamanma, it is vardtas, that awareness muniyada. I'll have to bring that word, otherwise you'll think it's some gastric problem or something. Agni nattilenchi heat, heartburn or something. No, it's a spiritual hand. I can feel that presence, I can sense that, and it is very, very palpable. When I'm sitting for my meditation, jap, etc., no, even in my vyavahara. Why? Samsara moha paripanthini samvidagno. Asmin agno, निरिंधन जावन आशिल्ली, निरंतर एधमान जावन आशिल्ली, वर्धन जात आशिल्ली ती एक अग्नी आसा हृदयांतू संवेद अग्नी ती. आनी कशें आसा संसार परिपंथिनी. परिपंथी म्हळ्यार रिपू. जस्ट टॉलरेट करूं जायना तशी एक एडवर्सरी. संसार परिपंथिनी जावन अशी अग्नी which refuses to accept all the limitations of samsara. Samsara म्हणचे भितर शोकमोह and the magir associated all the confusions. So that it doesn't tolerate. It is not going attacking Nama Rupa. Do you understand? Nama Rupa is our karma kshetra. It is my guru kshetra. So I meet people, I see this, I have to do something, hangamani ka khushin karta. But the raga dvesh and moha kalyata, the samsarachi lakshana jaun asa, tak dvesh kartal hi agni, it just cannot tolerate. Either I'll douse that agni out, or because it is increasing. Why? Because I am doing my anushtans, because I am getting satsang repeatedly. So the agni vardhasa, that awareness. There is a way, a different way of looking at this world also. Monika dhairya yatasa, not just theory, practically zatasa. The more you involve yourself in seva and more you intensify your personal anushtan with the correction satsang. ऐकूंच परत सहन करचें. तितले एक केलें मी ती ही अग्नीचें म्हाका अनुभव जाता असं अंतकरणांत आशिल्ली संवेद अग्नी, ज्ञानरूपी अग्नी. तूं शीदा एक अज्ञान आसा, अज्ञान जळोवन मोक्ष मेळटा, ज्ञान मेळून थंय आमी वचनी ती. आमी आमगेले कर्मक्षेत्रांत ते कुरुक्षेत्र करना, ती गुरुक्षेत्र करता आसा ती ताजें एक जॉय, आस्वादन. म्हण कळटाच न्हू, आस्वादन म्हाका आमी केल्लें. And then we look to the Guru. एक अनुमोदन येवंक आमकां खुशी जाल्या. We want that, isn't it? That approbation, that seal, खंय था न्हू ते गुरू शक्तील्यान येता. I want to feel that joy. नाजा केल्लें. ईश्वर अर्पण बुद्ध्या केल्लें आनी एक शुष्क जावन केल्यार आजुनी कितें अधिकार नाजाल्यार गाडी खंयकी वतली. ना, there is a joy because it is being received, accepted and really appreciated by whomsoever I am offering it to. That is the Guru Shakti. It is too big. But I get that also. That is the fuel of this Nirindhana Agni, which is really kindling it, not kindling it now. Ani hod jatas. Kali arthu jatas ki. Where did you lose me? Arthu jatas na. Tantu, chike ani sukshmaza, kasminshchid adbhuta marichi vikasa bhumo. The Agni, this sana. But I can see the marichi is the rays. So from the rays I detect, एक अशी light and एक अशी आली, the source is behind that hill. थंय असं म्हणून कशें आमी अनुमान करता ती तशी, I can't see the Agni, but the rays that are emanating from that one source I can see, and that is transforming my life. एक मोह आशिल्लें, ते एक किरणान तें मोह वचूलें
वॉट अ सेन्स ऑफ रिलीफ. जग हाक चेंज करणे तो मला तश व्यवहार करता मला ही सम व्यवहार करना ती. I don't need to see it like that. I don't want to invite trouble. त्या एक स्ट्रेंथ आयला I can take care of them. I'm not dependent म्हणेल तर एक झलक ऑफ दॅट रे म्हणटा ती विच हॅज ट्रान्सफॉर्म माय लाईफ. सो तशी कस्मिंश्चित् अद्भुत मरीची विकास भूमौ एक स्थान असं भूमी असं आणि त्या एक अद्भुत असं बिकॉज आय स्टील कांट सी अज्ञान असं बट फ्रॉम दॅट सोर्स विच इज नॉट सीन मरीची विकास भूमिती फ्रॉम दॅट सोर्स मरीची आर rays are emanating and I can zero in on that because I don't see light all over. I sense I am getting to the source of all those rays. So marichi rays vikas खंयथान उत्पन्न जाता ती विकसित जाता आसा ती I am quickly going towards that. This one ray has made so much difference in my life. That has emboldened me. That has taught me patience. Ityadi ityadi, those single rays which have affected me correctly, I am going to the source. I still can't see it, but I am sensing it. This is where khoi wache hang ki thai mun. I am not spinning around. I am being directed. I am going towards that because I have invited that in my life. I want to make a difference. Koi jag ant nahi mat jaan tu नाजल्याने संसार अंत परत हम फसतलो आणि घोटाळ कोण घेतलो. लेट मी स्ट्रेंथन माय सेल्फ देन आय विल बी गिवन एडिक्वेट ऑपॉर्च्युनिटीज टू करेक्ट द वर्ल्ड. पहिलेंची कंप्लेंट करू सूर केल्यावर उद्धार करू वचल्यार बुडचींची नो तितले धैर्य पुर एंड यू विल स्टील हॅव टू अटेंड. आय डोंट हॅव एनीथिंग टू डू विथ दिस मॅरी. यू आर पार्ट ऑफ दॅट ओनली मा. So you have to learn, but learn correctly. तशी एक प्रयत्न करताना all those rays which have made a difference in our life, we are going to the source because we have sensed it. It's approximately in this direction. लागी असं हाज थंय म्हणून. But कश्मीरचे अद्भुत मरीची विकास भूमी ती अद्भुत असं. It is not of this world. It goes beyond logic. It goes beyond any material help that can be given or taken. It goes beyond any assurances, love, emotions that we have experienced. But it is giving rise to divine or very good emotions also, but it is way, way beyond it. So बरेपण एक मंगल जीवनांत येतं असं हें एक कण और एक रे पडयल्या रे. सो आय एम हेडिंग टुवर्ड्स द सोर्स. अद्भुतच it cannot be just equated with any, there is no example, so it is adbhuta, but I am heading towards that. कशी विश्वम जुहोमी वसुधादि शिवावसानी. हांवें सगळें विश्व कलसं विश्वमा म्हाका दिसता इदंतया यद मया दृश्यते हांव हें म्हणून वय नवें दिसता नवें सांजचे हाडल्यार कळना कळता कळना. न्यूबॉर्न इन्फेंट अजून एक हांव म्हणलें लिये न्ही. सो आपणाल बोट आपणाल पायू द डिफरेंशिएशन हें आसतना हगूर द पेरेंट्स हैव टू टीच यू आर लिमिटेड टू दिस उज्जो बोट घाल नाका इत्यादी करून देन दॅट दिस इज मी दिस इज दी वर्ल्ड हें येता. सो तशी आमकां समोरची दृढ जाल्लें आय हॅव टू टेक केअर ऑफ माय सेल्फ म्हणून एंड दिस ऑल संवसारा. बट शरिरान त्रास जाल्यार हांवें संवसार नवें. My foot is aching, Mary, I am unhappy. So what do you do with it? Attend to it. So that also becomes samsara. तशी करता करती वेदांत म्हणता है go beyond the annamaya, pranamaya है कोण. That intellectual understanding is happening with the satsanga, etc. But that is not enough. You open your eyes, you get out of the class, the samsara comes and pulls you in again. And unfortunately, you also react. Emotions येतात वय की how will you deal with them? है संसार परिपंथी जावन कल रेज आसा ती दे स्ट्रेंथन हेल्प यू बिकम डिटॅच्ड करेक्टली. सो तांतू एक आनंद येता नॉट जस्ट बाय कटिंग ऑफ एट एन इमेच्युअर प्रीमेच्युअरली रादर. तशी एक स्ट्रेंथ येतलें आय एम मुवींग टुवर्ड्स अ अद्भुत भूमी ही द सोर्स ऑफ ऑल दीस इन्स्पिरेशन. आनी ताका कशी हांगा वर्णन केल्या विश्वम जुहोमी. हांव मगले आत्तां थंय हाव आय अंडरस्टूड दीस आय ऑफर इट एज आहुती. कळ्ळें. आत्तां थंय कशें केलेलें एक मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें and then that person comes and says no, that is not what I said, that is not why I said, and you really realize yes हाँ जाल्लें. in a small friendship also, a casual friendship aantu all that kachara for your wrong information or wrong understanding, offer it.
जुहोमी संसार हो संसारू हांव ते अग्नींत घाण सोडता कळता असं इट कॅन टेक इट एंड कॅन बर्न अवे दॅट सो आमगेलें एज वी मूव टुवर्ड्स दिस लायट misunderstanding or misconceptions about ourselves also. I'm not talking just relationships and tuka zatta manu. That was a very gross example. Our simple our understanding about one's own self. I am not the sharir man gottasa. I am shariri man gottasa. Atma man gottasa. The kul atma man gotna. So hagor can when that एक भयंकर एक बंधन असं ॲटिट्यूड म्हणून येता एट वन लेवल आनी रॉंग आयडेंटिफिकेशन म्हणून येता म्हाका कशी कळटा इट इज रॉंग आय जस्ट ऑफर इट इन दॅट अग्नी घाण सोडता आहुती रुपेण जुहोमी हवन करता इट्स नॉट ट्रॅश बट दिस नाव आय ऑफर इट इट इज गुड एंड आय डोंट वॉन्ट इट कंटॅमिनेटिंग मी एट एनी टायम इन द फ्युचर म्हणून आनी खंय दवरल्यार अगेन आय मे स्टेप इन इट ते अग्नींतून हांव घालता असं कळतं असं हाव ब्युटिफूल इट इज तशी हांव करता आनी ती एधमान जावन असं अग्नी वाडता असं आनी शिव एक अनुभव चड जाता शव अनुभव कमी जाता असं देर इज सो मच जॉय इन अंडरस्टँडींग सो दॅट द फ्लिटींग सुख दुःख म्हळ्यार तितलेच स्तरार व्हरता आय एम नॉट ऑब्सेस्ड विथ इट आय एम नॉट ड्रिवन बाय इट आय डोंट वॉन्ट दिस बिकॉज इट गिव्स मी अनहॅपीनेस आय वॉन्ट दिस बिकॉज इट विल गेट मी जॉय लेट गो यार थोड़ा देखो यू मे गेट समथिंग मच मोर विच गिव्स यू ग्रेटर जॉय इवन प्रॅक्टिकली पळयल्यार सो हगूर तें सोडचें मोह सुट्टा राग द्वेष टुसूर जाता तशी अग्नी वेन आय अपील टू आय रिस्पॉन्ड टू दोज सिंपल रेज विच हॅव मेड सच अ डिफरन्स ट्रायंग टू गो टू द सोर्स ऑफ दॅट अग्नी आनी कशी वत हांव तें कसलो कैर म्हूण जालो नॉट मी म्हणटा असो आय ऑफर इट इन दॅट अग्नी सो आय नेवर हॅव टू बी एकॉस्टेड confronted by it or even accidentally step into it again. Why की ना? Because we can make the same mistakes again, नहीं? तुम्ही प्रॉमिस करतात आम्ही आता चुकी केल्या आम्ही नाही करणार नेक्स्ट टायम न चुकी करतात म्हणून देर इज क्रिएटिविटी इन दॅट ना बोर जाता सेम मिस्टेक म्हणून तें सुद्दां आमी करणार म्हणून तें जोडोवन घालचें तशी एक वायटल एक जीवन क्रिएटीव खुशीन जावंका म्हणून आमी प्रार्थना करता ती तुमगे लेखान सगळ्यांगेर लेखान गुरुचरणी आनी तें शिवावसान म्हणून आसा हें जुहोमी विश्वम वसुधादी म्हळ्यार अगदी ग्रॉस सी ऑल दॅट इज इमॅजिनेशन म्हणटा ती एंड दिस इज ग्रॉस पृथ्वी द ग्रॉसेस्ट कॅन एनीथिंग गेट ग्रॉसर देन दिस अदर देन अ जोक और समथिंग दॅट इज ग्रॉस नो दॅट इज डिफरंट एनीवे सो हें बट आध्यात्मिक दृश्ट्या दिस ग्रॉस म्हणल्यार इट इज दी फर्देस्ट अवे फ्रॉम द चैतन्य वय की ना अत्यंत सूक्ष्म आशिल्लें इट इज क्लोजर टू चैतन्य एंड देन दिस इज रियलिटी म्हणलें आमकां आतां ओके सो हें वसुधा आदी मारी हें भूमी धोवन हांव सगळें तातूंत हवन कोन्न घालता दिस इज नॉट द फायनल ट्रूथ आय एम विलिंग टू एक्सेप्ट दिस इज नॉट रियली रियल म्हणून बट नॉट जस्ट एज थियरी बिकॉज आय एम डुईंग इट एवरी मोमेंट मगल मिसकन्सेप्शन आशिल्लें वचूलें म्हाका खुशी मेळ्ळी म्हळ्यार तें अर्पण केलें कैरूच तो म्हणून आनीक एक खुशी जाली म्हळ्यार तें अर्पण केलें तशी हांव करतोची आय एम मुवींग टुवर्ड्स इट प्रॅक्टिकली मुवींग टुवर्ड्स इट दॅट वीच इज कस्मिंचित म्हणलें द सोर्स ऑफ ऑल दॅट लायट आनी परत हांगा सांगलें शिवावसान जावन आसतें दॅट अव्यक्त आशिल्लें द सोर्स ऑफ ऑल दीस हॅपिनेस इज द शिवावसान अवसानम म्हळ्यार खंय द एबोर्ड ऑफ शिव शक्ती इज टेकिंग मी टुवर्ड्स हर बिकॉज इज ऑल ही हर लिला बट फायनली थंय वचल्यार कोणाक दर्शन जाता शिव आनी तें मागीर कशी अहम शिवोहम रुपेण वय की ना नाजाल्यार आमी वचूल्या थंय शिव दर्शन जावन भितर अयो तुका थंडी लागना काय म्हणटा येतलें खंय व्हरतलें आमाक अहम रुपेण थंय ज्ञान जाता पूर्ण ज्ञान जाता म्हणून सो तितलें एक गंमत कोण हांगा सांगली हाजेर तुमी विचार करचे आसल्यार आय गिव यू विचार करा ती एंड एप्लाय इट इन युअर ओन मॅनर एक ब्रीफ हॅन दिल्लें डोंट जस्ट टेक इट एज अ नायस पोएम ऑर समथींग प्रॅक्टिकली आमी करता आसता तेणी अग्नी म्हणचे भितर इल बर्न अवे द ड्रॉस एंड इफ यू फील बर्न्ट रियलायज बेटर गेट रीड ऑफ दॅट इज फीलिंग द पेन इट्स नॉट यू इट इज ड्रॉस म्हणून सांगतास हें सोडी म्हणून सांगतास ती शक्ती वय की ना इट्स नॉट कमींग टू पनिश इट्स कमींग टू प्युरिफाय सो तितली एक भक्ती कोणाक आयल्या निश्ठ आयल्या
दॅट इज विलिंग टू लर्न शुश्रूषा ऐकूंच इच्छा शरीर घेवन मन घेवन अशीच आयकलें भाई आय एम कन्विन्स्ड ना म्हणचे न्ही लेट दॅट ट्रान्सफॉर्मेशन हॅपन इवन एज वी लिसन दॅट इज रियली श्रवणम बट इच्छा जावं का ना आयकूंची सो वी हॅव टू फायन ट्यून दॅट रियलायज हाव मच यू कॅन डिटर दॅट इट इज एक्स्ट्रीमली सटल इतलं वात्सल्यान दिता आसता चिक्क्या अनिच्छा व्यक्त केल्यारय ती गुरुशक्ती वापस नाका नाका सॉरी आय डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू म्हणून ताकूत असं मूर्ख जावन केल्यार कसलं जावचें आसा सो डेवलप द सॅटलिटी टू रिसीव अधिकार जावं का आनी येताच मागीर डेवलप की यू कॅन डू मेनी थिंग्स ऑलमोस्ट इन एडवर्टंटली विच यू नो कॉज इट टू फ्रीज अँड रिट्रीट ओ नॉट करेक्ट म्हण तशी म्हणलें आमी सांगलें एक उलयतना आनी कसलें केल्यार कसलें म्हूण जाता आमकां वेट करता तुमकांय तशी जाताच का सो रियलायज हाव मच इनएडवर्टंटली ऑर होपफुली नॉट डेलिबरेटली वी आर कीपिंग अवे द गुरु शक्ती आनी मागीर आयको ना म्हणटा ती वय नवें ना हांवें तुका कसलें सांगतास हांव आयकतास सडनली अशें केल्यार कल जातालें अशें केल्यार एक मिनट यू वॉन्टेड टू से समथींग आय हॅव टू यूल स्टॉप इजंट इट सो तशें आमगेलें मस्त जाता आसता वेर वी आर आस्किंग द गुरु शक्ती वी आर नॉट येट रेडी म्हणून फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट अँड स्टॉप दॅट तावडी इट फ्री फ्लो सूर जाता and if you want to understand and stop it is really the desire to listen and not just communicate and learn and think we have something to really deliver we have just come here to learn and learning is fun it is beautiful take on Korea transformation is almost immediate there are something processes we explain angaruchun karati ityadi pranayam ityadi but otherwise the awakening is almost instantaneous एक बंधन वत्ता कल्याक संसार मोह परिपंथीनी जावन आसा मोह वच का ज्ञान येवं का आयकतना एक स्तर आरी यू हॅव टू कम आउट स्ट्रेंथन्ड स्ट्रॉंगर विथ मोर क्लॅरिटी इत्यादी मोर जॉय ऑल्सो स्ट्रेंथ क्लॅरिटी स्ट्रॉंगर म्हणून भितर डिप्रेस जावचें न्ही खूश येता आनी दॅट शक्ती स्टार्ट्स मॅनिफेस्टिंग इन युअर लायफ ग्रेस इत्यादी एक सौष्ठव येवचें सूर जाता